Dali, ara kaayo ni Madam. Uy, congratulations. Yay. So, abang-abang. Mas easy ni siya sa ako, guys, kaysa mag-live ko. Mag-live ra ko pag naatay pa premiere or magpa-live buno ta kanang laos-laos na bitaw. But for now, mo na lang atong bahaton. And also, abang-abang ko mag-direct SS pod ko para sa pay it forward enter. So, abang-abang na lang permi sa YT Shorts or sa comment section. Dito ako mag-base, okay? Please no to wak-wak lang yun. Anara! Good luck and God bless sa all. Dali kay naklim, oy. Sana all. Too much smoke for it. Let's When I smoke in was a the kid. surrounding. Uy, yan yung Gcash number ba? You do want to do that?